মহাকাশ স্টেশনের একাদশ অনেকটা ফুটবল বা ক্রিকেট টিমের মতো। পৃথিবীর স্বার্থে মানুষের কল্যাণে নানান গবেষণা করছেন যারা, রয়েছেন এক ভারতীয়। ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করে বলি। এক্সিয়াম-4 মিশনে মহাকাশে গিয়েছেন শুভাংশু শুক্লা। মিশনের কমান্ডার অভিজ্ঞ মহাকাশচারী পেগি ওয়াইটসন। সঙ্গে শুভাংশুর মতোই প্রথমবারের জন্য স্পেস স্টেশনে গিয়েছেন পোল্যান্ডের স্লাউজ উজনানস্কি, হাঙ্গেরির টিবার কাপু। আর আগে থেকেই সেখানে রয়েছেন আরো 7 জন, অর্থাৎ টিম 11। এক্সপিডিশন 73। এক্সপিডিশন 73 শুরু হয় 19 এপ্রিল 2025। সেই মিশনে মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছন 7 জন মহাকাশচারী। তাকুয়া আনিশি, যিনি কমান্ডার, অ্যানি ম্যাকলেন, নিকোল আয়ার, কিরিল পেসকভ, জনি কিম, সেরজারি রিজিকাভ, অ্যালেক্সে জুব্রিটাস্কি। এরা সকলেই ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার। 7 জন সদস্যের 2 জন মহিলা। শুভাংশুরা 26 জুন ভারতীয় সময় বিকেল 4টে নাগাদ আইএসএস এ পৌঁছন। তাদের স্বাগত জানান সেখানকার মহাকাশচারীরা। নতুন সতীর্থদের পানীয় দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। টিম 11 মহাকাশে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন, যা পৃথিবীর কাজে লাগবে। সঙ্গে লুনার ফটোগ্রাফিও করছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি সংক্রান্ত গবেষণাও চলছে মহাশূন্যে। নাসার ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার অ্যানি ম্যাকলেন স্পেস স্টেশনের নানা কাজ সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন শুভাংশুদের। গবেষণার কাজে সাহায্য করছেন। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रोएल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रोएल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं होती। AX4 এর সফর শেষ হবে 2 সপ্তাহের মধ্যে, কিন্তু এক্সপিডিশন 73 মহাকাশচারীরা স্পেস স্টেশনে নভেম্বর পর্যন্ত থাকবেন।